अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है सब खैर सां हूंदो। अॼु त जीअं पहिरियां ई अनाउंस थी चुको हुयो त SSDP जे पेज ते तव्हांखे ख़बर पइजी चुकी हूंदी। ऐं सैटरडे ते लास्ट टाइम जॾहिं क्लास वरिती हुई त मां तव्हांखे ॿुधायो हुयो त जेको मंडे ते क्लास हूंदी that will not be a kind of like lecture based or something like that. That will be a mock test, ठीक है? So it will be this is the last class. अॼु जेका आहे असांजी लास्ट क्लास आहे इंग्लिश जी। अॼु IBA जे पैटर्न ते असां हिकु मोक टेस्ट ठाहियो आहे तव्हांजे लाइ। उहो अॼु तव्हां जे अॻियां प्रेज़ेंट कंदासीं। ऐं ID जेका आहे उहा ज़ूम जी असांजे पेज ते आहे ॾिनल आहे, त उते तव्हां ज़ूम ते जेतिरो थी सघे participate will be an interactive activity in a way के अगर तहां उन ते आंसर्स कंदो because what is the pattern हाणे गाइडलाइन मां तव्हांखे ॿुधायां टेस्ट जी त कहिड़ी आहे। गाइडलाइन एक्चुअली ईअं आहे त फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द टेक्स्ट फॉर यू कॉम्प्रिहेंशन जेको अॼु असां चूज़ कयो आहे तव्हांजे लाइ, ठीकु आहे? मां उहो सम्झाईंदसि। देन वन बाय वन आई विल रीड ईच क्वेश्चन, ठीकु आहे? आंसर्स न ॿुधाईंदमि जीअं रेगुलरली असां तव्हांखे ॿुधाईंदा आहियूं क्वेश्चन खां पोइ तव्हांखे फौरन आंसर ॿुधाए छॾींदा आहियूं। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर नॉट गोइंग टू टेल यू आंसर्स ऑन द स्पॉट, ठीकु आहे? ज़ूम में जॉइन कयो असांखे। ज़ूम ते तव्हां पंहिंजा आंसर्स ॾींदा वञो, ठीकु आहे? असांजी टीम उहे रिकॉर्ड कंदी वेंदी सभु आंसर्स, ठीकु आहे? Then at the end of the test, जॾहिं मां हिकु दफ़ा पूरा questions पढ़ी, then Sir Shafiq will join, ठीक है? Sir Shafiq join कंदा and he will read all the questions again and he'll tell you answers, ठीक है? इन में इहो थींदो जो जेके भी ज़ूम में पार्टिसिपेट कंदा उन्हनि जो आफ्टर टेस्ट असांजी जेका टीम आहे SSDP जी उहा रिजल्ट अनाउंस कंदी फेसबुक पेज ते त कहिड़ा कहिड़ा पार्टिसिपेंट्स हुया जिन जी परफॉर्मेंस जेका हुई उहा सुठी हुई, ठीकु आहे? इन मां असांखे ख़बर पवंदी त जेको असां पढ़ायो आहे तव्हांखे अॼु ताईं इंग्लिश जे हवाले सां त उहो तव्हांखे सम्झ में आयो, केतिरी तव्हांजी इंप्रूवमेंट थी आहे। इट्स अ काइंड ऑफ पोस्ट टेस्ट, ठीकु आहे? त ट्रीटमेंट हिकु तव्हांजी थी, लर्निंग थी तव्हांजी, पूरो 40 क्लासेस जेके असांजूं हलियूं आहिनि उन खां पोइ अॼु हिकु काइंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ पोस्ट टेस्ट, ठीकु आहे? त जीअं आंसर्स ख़बर तव्हांखे पवंदा आफ्टर लाइक रीडिंग क्वेश्चंस एंड देन वील डिस्कस इट, ठीक है? सो Zoom में कैसे ज्वाइन करेंगे? मोहम्मद मोहसिन, व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव गिवन अ पेज ऑन आवर पेज, ठीक है? आपको वो वहां पे होगा, दिखाई दे रहा होगा, SSDP का पेज है, उस पे आपको जो है वो Zoom ID और पासवर्ड दी हुई है। सो गो एंड ज्वाइन दैट, ठीक है? वो ID विझोस, पासवर्ड विझोस, तव्हां ऑटोमेटिकली मुंहिंजी क्लास में ज्वाइन थी वेंदव, ठीक है? वट एवर द आंसर्स यू आर गोइंग टू गिव अस that will be recorded after class, we'll announce के केड़ा केड़ा participants होया Zoom में असां सां गॾु ऐं उन्हनि जेको आहे कीअं उन्हनि जी पार्टिसिपेशन रही है, ठीक है? सो फेसबुक ते अगर असांखे 40 या 39 पीपल लाइक राइट नाउ 39 पीपल आर वाचिंग मी राइट नाउ ऑन फेसबुक, त अगर तव्हां ज़ूम ते असांखे ज्वाइन कंदव त दैट विल बी ग्रेट कि तव्हांजा जेके आंसर्स आहिनि उहे रिकॉर्ड थी सघंदा ऐं तव्हां जी जेका लर्निंग आहे उहा असांखे ख़बर पइजी सघंदी, ठीकु आहे? त वेदर वट एवर वी टॉट यू इज़ लाइक हेल्पफुल फॉर यू, तव्हां उन मां जेको आहे उहो कुछ हासिल थियो तव्हांखे या न थियो, ठीकु आहे? ओके, सो ओके, तव्हांजो नेटवर्क जो इशू हूंदो को मिनाहिल, दैट्स व्हाई मे बी योर Zoom ID इज नॉट वर्किंग, ठीकु आहे? सो लेट्स मूव ऑन। हाणे पैसेज ॾांहुं हलूं था। इफ यू आर अनेबल टू कनेक्ट विद Zoom, ठीकु आहे? फेसबुक ते ई तव्हां असांखे ज्वाइन कयो, पर इट इज़ बेटर, आई वुड से दैट वुड इट इज़ बेस्ट कि तव्हां Zoom ते असांखे ज्वाइन कयो, ठीकु आहे? तव्हांजा आंसर्स रिकॉर्ड थींदा, दैट विल बी ग्रेट, ठीकु आहे? सो लेट्स मूव ऑन। पहिरियां मां पैसेज पढ़ां थी तव्हांजे लाइ एंड देन डिस्कस क्वेश्चंस, ठीकु आहे? मां हिकु दफ़ा पढ़ंदी वेंदमि, आंसर्स तव्हां पंहिंजा वन बाय वन एवरी क्वेश्चन जा जेके भी आहिनि तव्हां ॾींदा वञिजो, ठीकु आहे? आफ्टर रीडिंग क्वेश्चंस आई वॉन्ट टेल यू आंसर्स, सर शफीक विल जॉइन अस, then he will read again those questions for you and he will give you answers of that, ठीक है? So we'll be able to record your answers first of all कि तव्हां जी learning थी या नहीं थी, okay? So let's move on. Okay, so this is the passage. It is about a dream that brought a big change. एक अहिड़ो ख्वाब जंहिंजे करे वॾो चेंज आयो, a big change, ठीक आहे? So let me read. पिक्चर जरूर क्लिक कजो हिन जी, ठीकु आहे? एज आई टेल यू एवरी टाइम के पिक्चर जरूर क्लिक कजो।
what it says, Kamal was standing at the railway station. Kamal railway station te बीठो हुयो. All his classmates were getting on the train. सब उन जा classmates जेके हुया उहे train में चढ़िया पे. They were getting on the train. They were laughing and waving at him as the train left the station. उन जा जेके दोस्त हुया सब उहे क्लासमेट्स हुया उहे ट्रेन में चढ़िया पे ऐं उहे सब ॾिसी कमाल के खिली रहिया हुया ऐं उनते ईअं वेव करे रहिया हुया. जॾहिं असां हथ सां कंहिंखे ईअं इशारो कंदा आहियूं न, दैट इज़ वेविंग. ठीकु आहे. सो उनखे वेव करे रहिया हुया ऐं दे वर लाफिंग ऑन हिम. Kamal waved back at them, but he was crying. Kamal बि उन्हनि खे वेव कयो उन्हनि खे ॾिसी करे. ठीकु आहे. But he was crying. हू रोई रहियो हुयो. The doctor at the school had said that Kamal was weak and unhealthy. जेको डॉक्टर आहे उन जेको आहे वो कमाल के ॾिसी चयो त डॉक्टर चयो त कमाल जेको आहे वो वीक आहे, इलाही कमज़ोर आहे ऐं अनहेल्दी आहे. ठीकु आहे. हेल्दी कोने को, he is sick. ठीकु आहे. He should not be allowed to go to Lahore, Islamabad and marry with his classmates. जेको डॉक्टर हुयो उन छा चयो त जेको कमाल आहे उनखे असां परमिशन नथा ॾेई सघूं. वी कैन नॉट लेट हिम गो विथ हिज क्लासमेट्स. उन जे क्लासमेट्स सां गॾु वञे हू लाहौर, इस्लामाबाद. दे वर गोइंग ऑन अ ट्रिप. ठीकु आहे. दे वर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप ते वञी रहिया हुया. उते हुनखे अलाउ कोन कयो डॉक्टर, बिकॉज़ ही वाज अनहेल्दी, ही वाज सिक, ही वाज वीक. ठीकु आहे. ओके. Maria, we have already given ID and password on SSDP page. इस वीडियो से पहले जो है वो पोस्ट शेयर की है, तो आप वो चेक करें. उस पे ID पासवर्ड दोनों है. You can join us in Zoom. ठीक है. Again and again I'm telling you guys, if you have questions you can ask me on Facebook page, and whatever the answers are, like if some again you have same question, I'm saying that on SSDP page we have already given you ID and password. Go for it. Join on Zoom. ठीक है. Okay. Then what is wrong with me? Now Kamal is asking, he had asked the doctor, he said what's wrong with me, मेरे साथ क्या मसला है, क्या मतलब केड़ी परेशानी है जो आउं नथो वञी सघां. what's wrong with me, छा बुराई है इन में. you are weak, you will not be able to walk long distances and climb hills. ठीक है. so doctor said that तू जेको आहीं तू एॾा वॾा डिस्टेंस जे एॾो वॾो मुफ़ासिलो जो आहे वो पंधु न करे सघंदे उते, ऐं जेके पहाड़ आहिनि या जेके टकरियूं आहिनि उन्हनि ते तू चढ़ी बि न सघंदे, क्लाइम बि न करे सघंदे हिल्स ते. डॉक्टर इहो चयसि. बट आई ऑलवेज वॉक टू स्कूल, सेड कमाल. कमाल चयसि त पर आउं स्कूल त हमेशह वेंदो आहियां, पंधु करे वेंदो आहियां. ठीकु आहे. ओके, लेट्स मूव ऑन. यस, said the doctor. डॉक्टर चयसि त हा बिल्कुलु तू वेंदो आहीं. But your house is near the school. तो जो house जेको आहे, घर जेको आहे, वो स्कूल के इलाही वेझो आहे. Besides, you have a bad cough and sometimes you have fever. इन खां अलावा तोखे इलाही खंघ आहे. ठीकु आहे. बुरी खंघ आहे तोखे इलाही, ऐं कॾहिं कॾहिं तोखे फीवर बि इलाही थी वेंदो आहे. How can you walk long distances and carry your bags and other things when you are not well? त तू कीअं एॾो पंधु कंदे ऐं पंहिंजा बैग्स, जो असां जॾहिं टूर्स ते वेंदा आहियूं, ट्रिप्स ते वेंदा आहियूं, तो वी हैव टू कैरी अवर ओन लगेज. ठीकु आहे. असांजा जेके बैग्स आहिनि, whatever the things we have, we cannot have an other person who will carry all the luggage and bags. ठीकु आहे. we have to do it ourselves. if we can walk and we can carry our bags and all the things well, then we should decide and we should go for the trips. ठीकु आहे. but if you cannot do it, it's better not to go. doctor इहा suggestion ॾिनस. But why am I weak and sick? हाणे कमाल पुछेस तो आउं छो एॾो कमज़ोर ऐं वीक आहियां. Why are all the other boys well? ॿिया सभु छोकिरा एॾा सेहतमंद छो आहिनि ऐं आउं एतिरो वीक छो आहियां, पुछे तो हाणे डॉक्टर खां कमाल. Your friends Yusuf and Najaz are also not healthy. They will also not be allowed to go, said doctor. Doctor चयसि त तुंहिंजा जेके दोस्त आहिनि यूसुफ ऐं अजाज, उहे बि हेल्दी कोन्हनि के. They are also sick. त उहे बि न वेंदा ट्रिप ते. Please tell me what I should to do be well and healthy, said Kamal. हाणे कमाल पुछस त मूंखे छा करण खपे जो आउं हेल्दी हुजां ऐं माना सही हुजां या हर जाइ ते नॉर्मल माण्हुनि लाइ वञी सघां. डॉक्टर चयसि तो यू शुड टेक प्रॉपर फूड. तोखे प्रॉपर फूड खाधो खाइण खपे. ठीकु आहे.
You should do physical exercises. तो exercises physical करण खपन. You should sleep early and wake up early. जल्दी सुमन खपे, जल्दी उठन खपे. You should not eat too many sweets or pan or छालिया. ठीक है? So तव्हां जेको आहे वो मिठा एॾो न खाओ. ठीक आहे? पान वग़ैरह छालिया जेके भी शयूं आहिनि उहे तव्हां न खाओ. And wash your hands before your meal. पंहिंजे खाधे खाइण खां पहिरियां always what we have to do, what you have to do, wash your hands. पंहिंजा हथ जेके आहिनि उहे धोयो, साफ़ कयो. ठीकु आहे? Instead you should eat fruits and vegetables. इहे गंदियूं शयूं खाइण खां, मिठाई खाइण खां, मिठियूं शयूं खाइण खां, छालिया, पान and junk food खाइण खां, ठीकु आहे, बहितर आहे त तव्हां fruits and vegetables खाओ. ठीकु आहे? You should also take a bath daily and wash your hands before every meal. हर खाधो खाइण खां पहिरियां हथ धोयो, रोज तव्हांखे वेझण खपे. These are the things can make you healthy. Also wash the fruits and vegetables before you eat them, said the doctor. जॾहिं बि ॿाहिरां कुझु वठी अचो त उनखे wash कयो properly and then eat them. ठीकु आहे? Please let me go to Murray. I will do what you tell me. Please let me go. हाणे ॿार हूंदा आहिनि न त ॿार इलाही excited हूंदा आहिनि whenever the school is going for any trip or any thing. ठीकु आहे? त they are very very excited for the functions and the activities whatever happened at their school. So Kamal was also excited and he said that I will do all these things whatever you said me today, but let me go to Murray and I will do whatever you said. ठीक है? So हाणे ॾिसूं था अॻियां. Please he was very like excited and he said please let me go, I'll manage everything. Then Kamal wake up. Why are you crying? Did you have a bad dream? Kamal's mother was shaking him. माना उनखे उथारे पई, जीअं माण्हू उथारींदो आहे ॿार खे, ऐं उनखे चई त कमाल उथ, रोई छो थो तूं? Do you have a bad dream? छा तोखे को बुरो ख्वाब आयो? Kamal जी मां पुछो हुयो कमाल खां. Kamal opened his eyes and looked at his mother. हुन अखियूं खोलियूं पंहिंजी मां जी तरफ ॾिठो. Then he quickly got out of bed and said, जल्दी सां उहो बेड मां उथियो, हंध मां उथियो ऐं चयईं त मदर आई विल ईट whatever you give me. जेको बि तूं मूंखे ॾींदीअ उहो आउं खाईंदसि. I know that you always tell me to eat proper food but I never listen to you. मूंखे ख़बर आहे त तव्हां हमेशह मूंखे चवंदा आहियो त जेको आहे proper food खाओ, healthy food खाओ, but I never listen to you. From today I will have everything. अॼु खां पोइ आउं सभु कुझु खाईंदसि. Like I will have milk, fish, meat, vegetables and fruits. जेके बि healthy शयूं आहिनि उहे खाईंदसि. And fruits because I want to be healthy. जो मूंखे healthy थियणो आहे. ठीकु आहे? I will not eat too many sweets and pan and chalia because these things make us sick and unhealthy. ये शयूं कोन खाईंदसि, sweet भी कोन खाईंदसि, घणो पान, chalia, all these things are not good for health. So I'm not going to eat these things to be healthy and like strong. Okay, I am happy to hear this. हाणे इहो ॿुधी करे जेका कमाल जी मदर हुई ॾाढा ख़ुशि थी वई हली. Go brush your teeth, wash your hands and face. हाणे चएसि थी त ब्रश कर वञी पंहिंजे ॾंदनि खे जल्दी सां, पंहिंजा हथ धो ऐं इहो पंहिंजो मुंहुं धो, फेस वॉश कर, जेको सुबुह साण सभु असीं कंदा आहियूं. ठीकु आहे? देन कम एंड हैव योर ब्रेकफास्ट. हाणे पोइ अचु ऐं हैव योर पंहिंजो जेको नाश्तो आहे, ब्रेकफास्ट आहे, उहो खा. ठीकु आहे? Yes mother, and I will also take a bath every day before going to bed because if we remain clean and will not fall sick. ठीक है? हाणे रोज बनाई जातो त take bath every day before going because अगर असां साफ सुथरा रहंदासीं त असां बीमार कोन थींदासीं. कमाल चयो इहो. And I will also play outside with my friends after I finish my homework. ऐं उन खां पोइ homework finish करण खां पोइ आउं पंहिंजे फ्रेंड्स सां गॾु ॿाहिरि खेॾण बि वेंदसि. ठीकु आहे? Because physical exercise is good for health. Mother like said Kamal. पंहिंजी मां खे चयईं त physical exercise जेका आहे उहा बि असांजी health जे लाइ इलाही सुठी आहे. ठीकु आहे? Yes my son, she said. मां चयसि त हा बिल्कुलु मुंहिंजा पुट, इहो बिल्कुलु सही आहे. And continued Kamal. I will not watch too much television, but will go to bed early because I want to be fresh and active when I wake up in the morning for school. Late night kona chagandas, I will not watch television, tika television medicine sound because if I want to be fresh and active in the morning for school, so I have to avoid these things. Tika. So Kamal's mother was very surprised. She was very surprised that he chati ve kedo ero kwab desi chaji jo he is totally changed in the morning. When she heard him say all these things,
माना इहो सब ॿुधंदे उन जो इलाही सरप्राइज थी, इलाही माना शॉक में अची वई. She did not know what had brought about this change. उनखे ख़बर न हुई त छाजे करे इहो चेंज आयो आहे. But she was very happy that he was now going to change his lifestyle in order to become a strong and healthy boy. But वो ॾाढी ख़ुश हुई त because of this change now he is going to change his lifestyle, पंहिंजो जेको lifestyle अथसि उहो change कंदो ऐं जेको आहे हिकु strong ऐं healthy छोकिरो थी वेंदो आहे. ठीकु आहे. So this was the comprehension. Kamal je bare mein huyo, doctor je bare mein, and all the characters were like were there in the comprehension. ताकि खबर पइजी वई हूंदी छा मक़सद हुयो हिन जो ऐं कहिड़ियूं कहिड़ियूं ॻाल्हियूं डिस्कस थियनि. ठीकु आहे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस. हाणे क्वेश्चंस जेके आहिनि उन जा जेके आंसर्स आहिनि जेके बि ग्रुप में 26 पार्टिसिपेंट्स हींअर असां वटि आहिनि, लाइक इंक्लूडिंग मी 25 पार्टिसिपेंट्स आहिनि, राइट. सो दोज़ हू आर वाचिंग मी ऑन फेसबुक प्लीज जॉइन अस ऑन ज़ूम. ठीकु आहे. त जीअं असां तव्हांजा आंसर्स जेके आहिनि उहे असां रिकॉर्ड करे सघूं. ठीकु आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड ऑल द क्वेश्चंस फॉर यू. तव्हांजे लाइ जेके बि क्वेश्चंस आहिनि उहे आउं वन बाय वन रीड कंदी वेंदसि, तव्हांखे आंसर्स न ॿुधाईंदसि. क्वेश्चन सां गॾु तव्हां ज़ूम में असांखे आंसर्स ॾींदा हलो. ठीकु आहे. ज़ूम में आंसर्स असांखे ॾींदा हलो तव्हां, छो जो एट द एंड ऑफ द क्वेश्चंस उहे तव्हांजा आंसर्स असां रिकॉर्ड कंदासीं एंड देन सर शफीक विल जॉइन एंड ही विल टेल यू आंसर्स एंड डिस्क्राइब ऑल द क्वेश्चंस. ठीकु आहे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. टाइम वेस्ट नथा कयूं ऐं हाणे असां मूव कयूं था क्वेश्चंस ॾे. अॼु 26 क्वेश्चंस आहिनि एंड दिस इज अ मॉक टेस्ट. इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट दैट यू कैन हैव एन IBA Sakkar टेस्ट. ठीकु आहे. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर 1 सेज हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी. हाणे लाइक फॉर फ्यू सेकेंड्स आई विल स्टे ऑन अ क्वेश्चन त जीअं तव्हां पंहिंजा आंसर्स ॾेई सघो. ठीकु आहे. पंहिंजा आंसर्स ॾेई सघो तव्हां. उन खां पोइ आउं नेक्स्ट क्वेश्चन ॾांहुं मूव कंदसि. हाणे ही पुछियो त केतिरा कैरेक्टर्स हुया स्टोरी में. स्टोरी में केतिरा कैरेक्टर्स हुया जेके ज़ूम में असां सां गॾु आहिनि या जेके फेसबुक ते आहिनि त तव्हां पंहिंजा आंसर्स लिखी सघो था. ठीकु आहे. जल्दी सां आंसर्स पंहिंजा लिखंदा वञो ज़ूम में, उहे रिकॉर्ड थींदा वेंदा and then we'll move to the next questions. ठीक है. If somebody is unable to join us in Zoom, they can answer us on Facebook. ठीक है. And please do not do anything in the Zoom. टिक न कयो को भी जेको आहे सो न कयो. ऐं अगरि केरु करे थो त we'll remove that person. ठीकु आहे. कंहिं बि अगरि कुझु कयो आहे Zoom ते लिखण जी कोशिशि कई आहे त तव्हां हुनखे रिमूव करे छॾियो. ठीकु आहे. Please do not do it. If you will do it, ilahi interruption thindi, and that is something like manners ka chana na ekdi ethical taanke kale ji nate Saturday te budhayo to moral and ethical issues are more important than learning. ठीक है. जेका डिग्री आहे जेका तव्हांजी पढ़ाई आहे उन खां सभिनी खां पहिरियों जेको इशू हूंदो आहे न या जेको सभिनी खां पहिरियों जेको चऊं असां इम्पोर्टेंट आहे रोल टीचर्स जो वो इहो आहे त तव्हां हिकु इंसान हुअण खपेव सुठा. एथिकल ऐं मोरल इशूज़ जेके तव्हांजा आहिनि न उहे बिल्कुलु सही हुजनि, मैनर्स तव्हां में हुजनि, तव्हांखे ख़बर हुजणु खपे त कहिड़ी ॻाल्हि सही आहे कहिड़ी ग़लति आहे. एंड देन वील गो टू द स्टडी एंड द ऑल दैट लर्निंग पार्ट. ठीकु आहे. सो डू नॉट टिक ऑन एनीथिंग, छो जो स्क्रीन ते मूंखे कुझु बि न खपे. फाइन. Okay, so how many characters are there in the story? 2, 3, 4, 5. I hope you have given your answers. I'll move to the next question. Okay, now the second question says which character is present both in the dream and after the dream. Dream में ऐं dream का पो केड़ो character हुयो जेको बिनी parts में हुयो. कमाल हुयो, मदर हुई, डॉक्टर हुयो या यूसुफ हुयो. ठीक है. Which character is present in dream and after the dream. बिनी में केड़ो character हुयो. कमाल हुयो, मदर, डॉक्टर, यूसुफ, केर. ठीक है. जल्दी से आंसर्स ॾींदा वञो. Oh my god guys, this is like I would say this is something ill-mannered शे आहे इहा. If I had said that do not write anything on Zoom, do not write anything. ठीक है. This is something that and don't use the annotations. those annotations use मेहरबानी करे annotation ये तो एडियो शयूं जेके तव्हांखे ख़बर हुअण खपनि त इहा शइ असां अगरि तव्हां लिखो था पिया त do not write anything. If someone has written something को तव्हां लिखो पाए छॾियो त उनखे फौरन रिमूव करे छॾियो. Like again and again I won't tell you one thing.
ठीक है बार बार हिक शे चवंदस त ताके वो शे बुरी लगंदी आई मुखे भी रिपीट करवा सुठी नथी लगे सो प्लीज रिमूव इट ओके सो फेसबुक ते बिलाई सारा आंसर्स अचन पिया guys we are recording your answers so I'm not going to read all the answers today ठीक है अॼु तव्हां जा आंसर्स आहिनि वे न पढ़ंदसि तव्हां जा नेम्स भी मेंशन न करे सघंदव छो जो अॼु असां रिकॉर्ड करे रहिया आहियूं ठीक है so we'll tell you answers at the end so let's move to the next question okay question number 3 direct indirect जो आहे इहो change the following statement into indirect speech हाणे ही डायरेक्ट में ॾिनल आहे तव्हांखे हिनखे इनडायरेक्ट में चेंज करणो आहे okay so it says he says I don't want to play anymore यो चाहे डायरेक्ट आहे तव्हांखे इनखे इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करणो आहे सरशफी तव्हांखे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ाई आहे ठीक आहे so it won't be difficult for you to change it okay write down your answers hurry up everyone facebook ते भी जेके ॾिसी रहिया आहिनि त जल्दी सां पंहिंजा आंसर्स लिखंदा वञो ठीक आहे क्वेश्चन नंबर ॾियो along with that write down option पूरो सेंटेंस लिखण में तव्हांखे इलाही टाइम लगी वेंदो so what you have to do just write down question number along with right option whether it's A B C or D ठीक है that is easy तव्हां जे लाइ भी easy थींदो इहो असां जे लाइ भी easy थींदो okay so again I am reading question जेसी तव्हां जा आंसर्स अचन question number 3 जा he says I don't want to play anymore इनके चेंज करणो आहे तव्हांखे इनडायरेक्ट में इहो डायरेक्ट स्पीच आहे ठीक आहे को बि हिकिड़ो ऑप्शन तव्हां सिलेक्ट कयो जेको तव्हांखे लगे थो त इनडायरेक्ट स्पीच उहो थी सघे थो ऐं ज़ूम में उहो आंसर असांखे ॾियो ठीक आहे ऐं फेसबुक ते भी उहो आंसर लिखो एंड देन we'll tell you answers at the end okay he says I don't want to play anymore he says that he does not want to play anymore A B he says that I do not want to play anymore C he says that I did not want to play anymore D he says that he did not want to play anymore okay so I hope के तव्हां आंसर्स सब पंहिंजा ॾिना हूंदा ठीक आहे जेके भी असां वटि आहिनि ज़ूम में पार्टिसिपेंट्स okay now we'll move to question number 4 ॾांहुं मूव कंदसि then we'll discuss it ठीक आहे okay now synonym of rude is हाणे similar meaning rude जी कहिड़ी आहे synonym जेको आहे उहो rude जो कहिड़ो आहे rude जी छा मीनिंग आहे ठीक आहे rude number 1 that's A clever B kind C impolite then D risky हाणे rude जी जेका similar meaning आहे same meaning आहे synonym असां चवंदा आहियूं same meaning के ठीक आहे same meaning जेका rude जी आहे उहा कहिड़ी आहे clever आहे kind आहे impolite आहे risky आहे कहिड़ो आहे जी भाभी छा कइंगे पेट में सूर तो जिले के बुखार आ वन पोटी के न मानी न का okay same meaning rude जी केड़ी आहे clever kind impolite या risky whether it's A B C or D मुझे हाने टेस्ट थी हले okay जल्दी जल्दी सां पंहिंजा आंसर्स लिखो जेके ज़ूम में पार्टिसिपेंट्स आहिनि या जेके फेसबुक ते असां सां गॾु आहिनि ठीक आहे क्वेश्चन नंबर 4 ताईं थी वियो आहे बाबा जेके क्वेश्चन नंबर 4 मेहरबानी करे लास्ट में ॿुधाईंदासीं वी आर नॉट टेलिंग यू राइट नाउ बिकॉज़ इट्स अ टेस्ट it's not some kind of practice ठीक है that's why we are not giving answers on the spot okay now antonym of keen is keen जो antonym छा है opposite meaning छा है synonym चवंदा आहियूं असां similar meaning खे antonym चवंदा आहियूं असां opposite meaning खे ठीक है keen जी जेका है वो opposite meaning antonym छा है keen जो number 1 it's A dull B sharp C brilliant D focused E unnecessary is it dull sharp brilliant focused unnecessary छा आहे keen जो antonym चवंदा आहियूं opposite meaning खे
ठीक आहे जेका ज़िद हूंदो आहे न ज़िद जेको सिंधी में असीं चऊं ज़िद छा आहे कीन जो डल आहे शार्प आहे ब्रिलियंट आहे फोकस्ड आहे या अननेसेसरी आहे व्हाट इज इट okay everybody is giving answers on Zoom and Facebook so it shows that everyone is watching us जेके भी असांखे ॾिसी रहिया आहिनि ठीक आहे they are participating very well done guys okay question number 5 I guess that's enough for it keen जो antonym छा आहे ज़िद छा आहे opposite छा आहे whether it's dull sharp brilliant focus unnecessary okay question number 6 the comparative degree of little is little जी जेका comparative degree आहे हाणे adjective जो degree असां तव्हांखे पढ़ायूं हुयूं न जंहिंमें positive हुई comparative हुई superlative हुई त little जी जेका comparative degree आहे उहा कहिड़ी आहे little जी comparative degree कहिड़ी आहे whether it's lesser, more lesser, little, or it's least. Question number 6, comparative degree. केड़ी आहे little जी. Little जी comparative degree केड़ी आहे? Is it lesser, more lesser, little, or least? What is it? Comparative केड़ी आहे? Question number 6. Okay, Facebook ते answers अचन पिया, Zoom ते भी अचन पिया. The comparative degree of little is what? Is it lesser, more lesser, littler, least? What is it? Jaldi se answers kyo sab so that we can move to question number 7. Okay. Fine. I guess that is enough. Let's move to question number 7. Now question number 7 says, she was wearing dash ugly dress when she met him. हाणे यो article जो question थव options जीअं त तव्हां ॾिसी सघो था त articles जेके आहिनि उहे तव्हांखे इन में proper article तव्हांखे put करणो आहे she was wearing dash ugly dress when she met him इते a ईंदो the b a c x or d n which article we are going to put in front of ugly the ugly a ugly या को भी आर्टिकल कोन दींदासी x सां x जेको आहे वो रिप्रेजेंट कंदो आहे जीरो आर्टिकल के जीअं असां तव्हांखे ॿुधाए चुका आहियूं त जीरो आर्टिकल इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू पुट एनी आर्टिकल बिफोर सम सॉर्ट ऑफ वर्ड्स ठीक आहे के कॉन्सेप्ट्स अहिड़ा आहिनि जिन जे अॻियां असां आर्टिकल्स कोन हणंदा आहियूं सो दैट इज व्हाट जीरो आर्टिकल दैट रिप्रेजेंट्स x or we'll say an ugly dress when she met him the indo a indo x indo ya n indo what we are going to put in question number 7. Okay, so we are getting answers on Facebook and on Zoom as well. So very well done, guys. This is what we have to participate when we are learning something. Agar na bhi tव्हां सिखियो आहे या lectures attend न बि कया आहिनि, so this is general test. एक general test आहे यो तव्हांजी ability check करण जे लाइ whether you are able to complete English part in your test or not. ठीक आहे? So anyone can join us. It's not about those who have attended our lectures जिन classes वतियूं आहिनि या lectures ॿुधा आहिनि सिर्फ उहे attend कनि ठीक आहे? This is what everyone can join us. Okay, question number 7. I hope that's done. It's all. Question number 8. Now this says Aslam said to his mother, I'm leaving for Karachi tomorrow. हाणे ही तव्हांखे indirect में change करणो आहे ठीक आहे? Aslam said, Aslam पंहिंजी mother खे चयो I am जेको आहे कराची जे लाइ सुभाणे वेंदसि. I am leaving for Karachi tomorrow. Now look at the options.
Aslam told his mother that he was leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother he was leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother that he was leaving for Karachi the next day. Aslam told his mother that he would be leaving for Karachi the next day. What is it? Question number zarur do A B C D लिखंदो तो we won't get like answer properly कि तहां केड़े question जो answer दे रहा है question number zarur लिखो along with question number write down alphabet जेको option तहां के लगे तो वो सही है ठीक है. So this is the proper way to answer. Question number 8, I would read it again. Aslam said to his mother, I'm leaving for Karachi tomorrow. A. Aslam told his mother that he was leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother that he is leaving for Karachi tomorrow. Aslam told his mother that he was leaving for Karachi the next day. Aslam told his mother he would be leaving for Karachi the next day. What is it? Question number 8 जो केड़ो आंसर सही है जेको ताके लगे तो वो तहां Zoom ते भी आंसर कयो ऐं जेके Zoom ते ना जॉइन थी सघिया उहे Facebook ते आंसर कन असांखे. Okay, so hurry up guys, be active, jaldi jaldi sa answers kyo because we have limited time. So we have to complete, I have to complete all these questions and then Sir Shafiq will tell you what the answers are. ठीक है? Question number 9. हाँ, active passive जो question आई हो. His hair was cut by a professional. है ना जैसे कि वार आइन वे प्रोफेशनल कटिया होया. His hair was cut by a professional. Whether it's active or passive. केड़ी वॉइस आई है? I told you that we have two voices in English. Active voice है, passive voice है. पढ़ायो हुयो ताके एक्टिव केड़ी हुंदी है, पैसिव केड़ी हुंदी है, केड़ी रिकॉग्निशन आहे, केड़े नमूने सा केड़े तरीके सा ताने के आइडेंटिफाई करे सघूं था. ठीक है? So his hair was cut by a professional. यो एक्टिव आहे या पैसिव आहे? What is it? Question number 9. Everyone, question number 9. Write down your answers on Zoom and tell us on Facebook if you are unable to join us on Zoom. ठीक है? अगर ता join न था करे सको न करे सके आयो के reason जे करे. So give us answers on Facebook. But if you are on Zoom, so write down your answers in Zoom. ठीक है? His hair was cut by a professional. Active आहे, passive आहे. Okay, let's move to question number 10 now. हाणे preposition जो सवाल है since for जो मां ताके सैटरडे ते भी रिवीजन करायो हुयो त since किते यूज थींदो, for किते यूज थींदो, on किते यूज थींदो. ठीक है? So this question is about preposition. I haven't been to the countryside dash December. छा ईंदो हिते? Since ईंदो, for ईंदो, on ईंदो. कहिड़ो आंसर ईंदो हिते? Question number 9. I haven't been to the countryside dash December. Since December, for December, on December. Question number 10. I haven't been to countryside dash December. Since December, for December, on December. What we are going to put in question number 10. 10 में छाइंदो. Okay, hurry up, write down your answers guys. Zoom में जेके join कयो आहे उहे Zoom में answers लिखंदा वञनि. जे असांखे हींअर जॉइन कयो आहे उन्हनि खे ॿुधाए छॾियां त ही मॉक टेस्ट हली रहियो आहे असांजो. ठीकु आहे? SSDP जे पेज ते तव्हांखे ज़ूम जी ID ऐं पासवर्ड मिली वेंदो. अगरि तव्हां जॉइन नाहे कयो असांखे त तव्हां जॉइन कयो. ठीकु आहे? स्टिल वी हैव सो मेनी क्वेश्चंस रिमेनिंग. प्रैक्टिस थी वेंदी तव्हांजी. इट इज़ बेटर फॉर यू. ठीक है? बिकॉज दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ इंग्लिश. आफ्टर दैट वी विल नॉट टेक इंग्लिश क्लासेस एनी मोर. छो जो सिलेबस ख़तम थी चुको आहे एंड दिस इज द लास्ट वन मॉक टेस्ट. उन खां पोइ प्रैक्टिस कंदा रहजो. दैट विल बी गुड फॉर यू. ओके, सो आंसर अचनि पिया क्वेश्चन नंबर 10 जा. That's fine. If you are using Facebook, you can write down your answer on Facebook. ठीक है? If you are in Zoom, so write down and give your answer in Zoom. ठीक है? Okay, question number 10. I haven't been to the countryside dash December. Since December, for December, on December. What's the right option? What's the right option? Is it since, for, on? I guess answers दे चले आऊंगा तहां. Let's move on to the question number 11. Okay, this is odd one out. Remember on Saturday we did some examples and I told you what is odd one out. Odd one out छा है ऐं उनखे असां कीअं कंदा आहियूं. ठीकु आहे? जिन सैटरडे जो कयो हूंदो लेक्चर अटेंड जेको मूं लास्ट टाइम तव्हांखे पढ़ायो आहे उन्हनि खे बिल्कुलु ख़बर पइजी वेंदी त ऑड वन आउट छा आहे ऐं उन में असां कहिड़ो ऑप्शन सिलेक्ट कंदासीं हिन में. ठीकु आहे? सो विच वन इज द ऑड वन आउट? ज्योमेट्री, algebra,
thermodynamics, calculus केड़ो आहे 11 odd one out केड़ो आहे whether it's A, B, C or D odd one out केड़ो आहे those who were on Saturday या जिनके खबर आहे तो odd one out आहे छा उनके कीअं solve आहे so they can do it easily अगर तव्हांखे आइडिया आहे या तव्हां सैटरडे ते हुयो क्लास में त you can do this question easily odd one out which one is odd one out whether it's geometry, algebra, thermodynamics or calculus one is it okay hurry up guys write down your answers in Zoom and Facebook त जीअं तव्हांजी पार्टिसिपेशन ऐं जेका लर्निंग हुई तव्हांजी throughout these classes we were teaching you त उहा केतिरी improvement थी चुकी आहे तव्हां में and like whether you are able to finish the test and pass it Amanullah, I cannot repeat like odd one out cha hai because this is the test day ठीक है exam जड़ी ना teacher को concept तां के पढ़ी या समझाइंदो होने को बस इन मां तां के इहो ॿुधाए सघां थी त उहो कढणो आहे हिकु ऑप्शन जेको ॿियनि सां रिलेट नथो करे ठीक है जेको ॿियनि सां रिलेट नथो करे ॿियनि जे कॉन्सेप्ट सां रिलेट नथो करे जेको बिल्कुलु डिफरेंट आहे वो concept ताके हिन मां कढणो आहे odd one out ठीक है I cannot tell you exactly के कीअं हूंदो आहे छा हूंदो आहे but this was the brief description जेका मां हीअं ॾेई सघां थी ठीक है okay so odd one out A B C D which one is it okay let's move to question number 12 identify the correct spelling spelling जेका आहे उहा ताके identify करणी आहे etiquette जी spelling केड़ी आहे correct spelling etiquette ji kedi hai whether it's A B C D which one is the right spelling guys write down question number it's very important do not write down option only ठीक है Facebook पे माने सामने जेके भी आंसर्स ता दियो पिया उहे सिर्फ ऑप्शंस पे लिखो त इन मां असां खबर न पवंदी त केड़ो क्वेश्चन जो ता आंसर कयो आहे एटलीस्ट राइट डाउन क्वेश्चन नंबर along with right option जेको तहां समझो था whether it's A B C D ठीक है okay identify the correct spelling etiquette जी spelling छा है right whether it's A B C or D which one is the right spelling of question number 12 question number 12 identify the correct spelling जेका सही spelling आहे etiquette जी उहा ताके identify करनी आहे okay whether it's A B C D answers जल्दी सां लिखंदा वञो okay I guess that's enough for this let's move on हाणे ही genders अची विया noun जा genders आहिनि feminine gender of stallion is हाणे feminine gender जेको आहे वो stallion जो केड़ो आहे whether it's mare cow hen or eve केड़ो आहे whether it's A B C D stallion जेको आहे उन जो feminine gender केड़ो आहे feminine असां चंदा आहियूं माई के masculine चंदा आहियूं असां भाई के it means के जेके माई in sense के female and male जी जेका कैटेगरी आहे ऐं neuter उहो हूंदो आहे जेको ॿिन्ही जे लाइ यूज़ थिए ठीक आहे so feminine gender ताके find out करणो आहे stallion जो केड़ो आहे whether it's A B C or D which one is the right answer these are the genders of noun के असांखे ख़बर हुअण खपे त gender जी differentiation जेका आहे असांखे ख़बर हुअण खपे त feminine छा हूंदो आहे masculine छा हूंदो आहे neuter छा हूंदो आहे ठीक आहे so we have already taught you this is a question related to noun genders of noun ठीक है feminine gender केड़ो है stallion जो it's A B C or D okay let's move to question number 14 okay so question number 14 says after the meeting I dash with my boss हाणे ब्रैकेट में हिते स्पीक ॾिनल आहे तहां खे
हिते सही verb जेको आहे वो पुट करणो आहे. After the meeting, I speak with my boss, I spoke with my boss, I spoken with my boss, or I speak with my boss. What is the right option? A in though is speak, B in though is spoke, C in though is spoken, या D in though is speak. What is the right option? What we are going to put in question number 14. Your tense जो आहे सवाल ठीक आहे तव्हांखे ख़बर हुअण खपे त कहिड़ो प्रॉपर जेको आहे वो वर्ब आहे वो हिते असां पुट कंदासीं which like verb is like verb we are going to put here whether it is speak it's a spoken or speak. Question number 14. After the meeting I dash with my boss, I speak, I spoke, I spoken, or I speak. What is the right option? Cha option hai na jo. Okay, hurry up guys. जेके ज़ूम ते पार्टिसिपेंट्स आहिनि उहे उते आंसर्स ॾींदा हलनि जेके फेसबुक ते असां सां गॾु आहिनि उहे फेसबुक ते आंसर्स ॾींदा हलो त जीअं असांखे ख़बर पइजी वञे त जेका एॾी असां महिनत कई तव्हांजे लाइ उन मां तव्हां कुझु सिखियो का तव्हांखे उन मां फैज़ हासिल थियो या न थियो. Okay, after the meeting I speak with my boss, spoke with my boss, spoken with my boss, or speak with my boss. What is the right option? Okay, let's move to 15.1. His pants dash torn during the match. हाणे यो छा subject verb agreement आहे तव्हांखे सर पढ़ायो हुयो subject verb agreement त कहिड़े subject सां गॾु कहिड़ो verb ईंदो subject ऐं verb जे विच में agreement हुअण ज़रूरी आहे जेको subject आहे उन जे accordingly असां verb use कंदा आहियूं ठीकु आहे. So his pants was torn during the match, his pants is torn during the match, his pants were torn during the match, his pants are torn during the match. What is the right option? 15 jo was indo is indo were ya are. His pants was, his pants is, his pants were, his pants are. Chaindo. Question number 15. What is the right option? Subject verb agreement. Subjects are kedo verb agree kando, kedo na kando. Like this is very, very important. We should know ke keda subject sign jinsa as a singular verb janandasi, kedan sa as a plural verb janandasi. Question number 15. His pants dash torn during the match. Was, is, were, are. What is the right option? Okay, let's move to question number 16 now. This was about subject verb agreement. 15 May was indo, is indo, were indo, are indo. What was the right option? Tika, let's move to question number 16. Again, this is direct indirect. I said to him, why don't you work hard? I said to him, why don't you work hard? Option number 1 hai A. I asked him, why didn't you work hard? B. I asked him why he didn't work hard. C. I asked him why he wouldn't work hard. D. I asked him why he wasn't working hard. Kehdo right option is 16 jo. This is again direct indirect. I said to him, why don't you work hard? Your direct hai ताकि indirect में change करना है in a sentence के, so you have to choose one option whether it's A, B, C or D. Read these options properly, carefully, and then answer us. ठीक है? 16 जो केड़ो answer है. I said to him, why don't you work hard? A. I asked him why didn't you work hard. B. I asked him why didn't he work hard. C. I asked him why he wouldn't work hard. D. I asked him why he wasn't working hard. What is the right option of question number 16? यो direct है ताकि indirect में ने के change करना है ठीक है. So
This is again very easy. We have already taught you direct indirect sound आहिनि असां direct मां indirect में कीअं change कंदा आहियूं ठीक आहे. So this is very easy and I hope that everyone is able to do this. ठीक है. Okay, so answers इलाही अची विया आहिनि question number 16 जा. I guess we have to move to question number 17. So जो post are तव्हांखे one by one वरी question review कराईंदा. So it will take a lot of time. ठीक आहे. Fine. Now again active passive. I ate a piece of chocolate cake. Is it active or passive? I ate a piece of chocolate cake. You active आहे या passive आहे? Very easy. जिन active passive पढ़ियो आहे या जिन lecture attend कियो हुयो, they can easily do it. They can easily identify के you active जो question answer आहे statement या passive जो statement आहे. What is it? Question number 17. I ate a piece of chocolate. I ate a piece of chocolate cake. Is it active or passive? What is it? A lot of people are giving answers on Facebook. Same on Zoom as well. So very well done everyone. Tani participation budhai thi ta like we are quite successful in our objective. जेको असांजो aim हुयो उनमें असां काफी हद ताईं successful थी चुका आहियूं. Like a lot of people are there with us. Question number 17. I ate a piece of chocolate cake. Is it active or passive? What is it? Identify करणो है केड़ी voice है या active voice है या passive voice है. जल्दी से answers लिखंदा वञो. It's a kind of competition. जेतिरो जल्दी answers लिखंदो, that will be easy for us and that will be great for you. Okay, I ate a piece of chocolate cake. Active, passive. Question number 17. It was. Now let's move to 18. He has a strange hobby. Strange meaning छा है? हिते strange जेको आहे वो कहिड़े sense में use कयो वियो आहे? Particular or unusual? Whether it's particular or unusual. He has a strange hobby. हुनजी हिकु particular hobby आहे. Strange means what? It's a kind of like question असां कहियूं न synonym आहे इहो. Strange जेको आहे वो हिते कहिड़े sense में use कयो वियो आहे? उनजी हिते छा पई बीहे? Particular पई बीहे या unusual पई बीहे? What is the meaning of strange in this sentence? कहिड़ो strange जेको आहे वो sense ॾे पियो इन sentence में? Is it particular or it is unusual? He has a strange hobby. What is it? कहिड़ो right option आहे इन जो? Question number 18. It is synonym. Strange meaning find out तव्हांखे करणी आहे. त sentence में जेको आहे वो strange कीअं use थियल आहे? कहिड़ी meaning ॾे पियो? Strange, particular आहे या unusual आहे? What is the right option? He has a strange hobby. Particular hobby तसका या unusual hobby तसका? What is the right answer? Okay, hurry up guys. जल्दी से answers कयो. जल्दी से answers कयो त जीअं अॻियां move कयूं next question जे लाइ. Everyone is giving answers on Facebook and Zoom. अच्छा अगर Zoom ते disconnect थी था वञो त को मसलो कोने को तव्हां वरी कनेक्ट करण जी कोशिश कयो. पर अगर न त Facebook ते कंटिन्यू कयो तव्हां को मसलो कोने. ठीक आहे बट टेस्ट पूरो कंप्लीट कयो. ओके ज़ाहिर क्लासेस असां कंप्लीट करे चुका आहियूं. अगर तव्हां वठण चाहियो था त उहे रिकॉर्डेड आहिनि असांजे SSDP जे पेज ते. ठीक आहे त तव्हां उहे वन बाय वन तव्हां क्लास 1 खां स्टार्ट कंदव त लाइक वी हैव कंप्लीटेड आई गेस 38 क्लासेस टिल टुडे. सो उहे तव्हांखे सभु मिली वेंदियूं. YouTube जो बि पेज आहे असांजो. ठीक आहे उहो लिंक बि असांजे पेज ते ज़रूर ॾिनल हूंदो त उन ते तव्हांखे रिकॉर्डेड जेके बि लेक्चर्स आहिनि उहे मिली वेंदा तव्हांखे. ठीक आहे Okay, so strange, particular, unusual. I guess everybody has given their answers. Let's move to the next one. Again, direct, indirect. The teacher said to the boys, "Do not make a noise." Teacher said, the teacher said to the boys, "Do not make noise." Direct है, ताकि indirect में change करना है. A, the teacher ordered the boys not to make a noise. The teacher asked the boys not to make a noise. The teacher ordered the boys to not make a noise.
D, the teacher said to the boys not to make a noise. केड़ो right option आहे? केड़ो right option आहे? The teacher said to the boys do not make a noise. इनके जरिए असां indirect में change कंदासीं तो what would be the right answer? Is it A, B, C? Options के सही तरह से पढ़ो and then go for the right option. ठीक है? Question number 19 है यो. Question number 19. What is the right option? Is it A, B, C, D? हाणे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो ऑप्शंस हुंदा आहिनि उनखे चङी तरह सां तव्हांखे पढ़ंदो त जीअं तव्हांखां का बि शइ मिस न थी वञे. जेके रूल्स आहिनि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जा उहे तव्हांखे ख़बर हुअण खपनि. अकॉर्डिंग टू द रूल्स यू हैव टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट. ठीक आहे? त उन में जेके बि वर्ड्स आहिनि उन में के कॉन्सेप्ट अहिड़ा आहिनि उन में इंग्लिश में बि जिनमें असांखे थोरो रटो हणणो पवंदो आहे, क्रेमिंग करणी पवंदी आहे. सो ॿारनि वांगुरु उनखे थोड़ो रटो हणणो पवंदो रूल्स वगैरह के समझण जे लाइ प्रैक्टिकल जेके शयूं आहिनि. ठीकु आहे? बाक़ी हिकु दफ़ा समझी वियो त इट विल बी इजी फॉर यू टू चेंज इट एंड टू यूज इट फॉर राइटिंग एंड योर वर्बल लाइक स्पीकिंग. ठीकु आहे? The teacher said to the boys do not make a noise. Which option is correct? Question number 19. A, B, C, D. ये गूगल सारे का गूगल पे ले जाओ. Okay, let's move to question number 20. Her house is enormous. Again, synonym, similar meaning. Enormous जेका है उन जी meaning केड़ी आहे हिन sentence में? According to this sentence, what is the meaning of enormous? Is it huge, messed? Is it huge or messed? Her house is enormous. What is the meaning of enormous here? छा synonym आहे? Similar meaning केड़ी आहे? वॾो, huge, messed. What is the right meaning? What is the right option? Question number 20. Only we have six questions remaining. ठीक है? 6 questions remaining हैं. 26 questions होया अज्जा. ठीक है? So we have completed 20 right now. Only 6 are remaining. After 6 questions, ठीक है? Complete करने का 26. Satrafi तांगे join करना. He will tell you answers of each question. ठीक है? एक question जो. Right now I'm not telling you because we really want to know that how much you have कितनो तांजो improvement थी चुकी है. How much you have improved from our lectures and जेको असांजो objective हुयो, जेको aim हुयो असांजो, छा असां उन में उहो असां fulfill करे सघियासीं या न करे सघियासीं. Her house is enormous, huge आहे या messed आहे. What is the right option? Question number 20. Okay, I guess everybody has given answers. Let's move to question number 21. And antonym of dismay is dismay जेका opposite meaning आहे, जिद जेको आहे dismay जो वो केड़ो आहे. What is the right antonym of dismay? Dismay जो right जिद आहे वो केड़ो आहे. It's intimidate, mitigate, then we have soothe, and then we have harden, ठीक है, and mystify. That mystify, ठीक है. केड़ो option dismay जो opposite आहे जिद आहे. Is it A, intimidate, then we have B, mitigate, then we have C, that's soothe, and then we have D, harden, and E, mystify. What is the right option? What is the right opposite of dismay? Dismay जो opposite केड़ो आहे, antonym केड़ो आहे, जिद केड़ो आहे. ठीक है? ये तो बिल्कुल easy words आहिनि जेके हाणे तव्हांखे बिल्कुल समझ में अचण खपनि त synonym जी meaning छा हूंदी आहे, antonym जी meaning छा हूंदी आहे. ठीक है? छो जो ये words तव्हांजे पेपर में as a question तौर ॾिनल हूंदा, तव्हांखे ख़बर हुजे त antonym असां ज़िद खे चवंदा आहियूं, जेका opposite meaning हूंदी आहे, different meaning हूंदी आहे. ठीक है? Synonym जेका आहे that is called similar, same meaning. ठीक है? So this is what? This is antonym, जिद, dismay जो केड़ो आहे. Okay, let's move on. Question number 22. It says again, antonym जो question आहे, जिद त ॿुधाइणो आहे तव्हांखे poverty जेको आहे उन जो जिद छा आहे. Wealthy, guilty, cold or idle. What is the antonym? Opposite केड़ो आहे? Opposite word जेको आहे उहो poverty जो केड़ो आहे.
ठीक है अपोजिट वर्ड जो है पॉवर्टी जो वो केड़ो है पॉवर्टी चंदा आहियूं असीं गुरबत के ठीक है वो हेल्दी है गिल्टी है कोल्ड है या बकायदा लिख दे रे मैं तो बैल थी पर एक नौ ठां जिला फार्म भरन अच्छा तो कल चाहूं बड़ी महंगा है ना ना mana kawan ना ना अदा बैकग्राउंड में मेहरबानी करे तो वॉइस के म्यूट कयो ताकि सिर्फ लिखणो आहे तो डायरेक्ट आंसर देणो आहे थ्रू टेक्स्ट मैसेज में तहां के ॻाल्हाइण जी ज़रूरत आहे न वरी तहां बैकग्राउंड में वो आवाज कयो ओके इसके डिस्टर्ब न कयो मेहरबानी करे तहां म्यूट कयो अच्छा जूम में आई डोंट नो वेदर न जो आवाज अचे पियो या न पियो अचे जेके जूम में अगर ॻाल्हाए रहियो आहे केर त तव्हां प्लीज पंहिंजो माइक जेको आहे उहो बंदि करे छॾियो डिस्टर्बेंस थिए थी इलाही तव्हांखे मां पहिरियां ई चयो हुयो त कुझु बि तव्हां स्क्रीन ते लिखो न ऐं तव्हां ॻाल्हायो न छो जो डिस्टर्बेंस थिए थी इलाही एंड उनजो इलाही बुरो इम्पैक्ट पवे थो सो वी ऑल आर अडल्ट्स असीं सभु वॾा आहियूं नंढड़ो केर बि कोन्हे हिते ॿार जंहिंखे सम्झाइजे त बाबा तव्हां आवाज़ न कढो टेस्ट तो हले पियो ठीक है so this is very immoral and unethical thing ठीक है so avoid it antonym I guess everybody has given answers I don't know who is talking really like if someone is talking in Zoom please the mic band kare chhadyo because this is creating a lot of disturbance those who are listening and they are on Facebook unan ke live disturbance the pe Zoom mein bhi jeke hunda unan ke disturbance thindi hundi test jo jo criteria yo hoyo to you are not going to write anything on the screen and you are going to say like nothing during the test please pe jo mic jo hai wo band kare chhadyo okay so let's move to 23 there is a bridge dash the river again preposition through the bridge through the river outside the river across the river I know it's very disturbing if someone is talking during Zoom meeting jeko like I'm reading all the questions you are not supposed to say anything or you are not supposed to make noise तहां पंहिंजा आंसर्स टाइप कयो ऐं उते ॾियो ठीकु आहे जेके फेसबुक ते असां सां गॾु आहिनि अनफॉर्चुनेटली गाइस वी वोंट बी एबल टू like include your answers जेके Zoom में असांखे आंसर कनि पिया असां सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ उन्हनि जी पार्टिसिपेशन खे वैलिड समझंदासीं ऐं उन्हनि जो ई रिजल्ट्स ॿुधाए सघंदासीं बाक़ी जेके फेसबुक ते आहिनि उन्हनि जो रिजल्ट असीं न ॿुधाए सघंदासीं because it will create a lot of problem for us Zoom ते जेके 29 participants आहिनि right now 28 I guess so उन्हनि जो रिजल्ट असां after test तव्हांखे अनाउंस कंदासीं those who are participating on Facebook उन्हनि जो असां फोन करे सघंदासीं ठीकु आहे so this is what we cannot do okay so 23 there is a bridge dash the river throw outside across which preposition is the right one through the river outside the river across the river okay we have already told you but somehow like जेके स्टूडेंट्स असा के जॉइन न करे सगया Zoom में प्रॉब्लम हुई कुछ उनन जे इंटरनेट में and they said we cannot we cannot join on Zoom so उनन के मां चयो त do not miss test ता Facebook ते जॉइन कयो पर रिजल्ट उनन जो अनाउंस थींदो जेके Zoom ते आंसर्स करे रहा है ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 24 my friend has been living in Canada dash 2 years for 2 years since 2 years Chaindo, kero preposition indo ite. My friend has been living in Canada since 2 years, for 2 years. अच्छा Zoom में I don't know को problem थी सके तो but this is what we can do के result उन्हनि जो announce थींदो जेके Zoom ते आहिनि ठीक है
बट इहा भी तो पार्टिसिपेशन है ना, त तहां आफ्टर टेस्ट पंहिंजो जेको रिजल्ट आहे वो पाण चेक करे सघो था कि तहां कहिड़ा कहिड़ा क्वेश्चंस जेको या उन्हनि जा कहिड़ा कहिड़ा आंसर्स तहां ॾिना आहिनि, त इन में सेल्फ असेसमेंट भी थी सघे थी। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट कि तहांजो जेको आहे सो असेसमेंट केर ॿियो करे, यू कैन असेस योर सेल्फ, तहां पंहिंजी असेसमेंट पाण बि करे सघो था कि तहां पाण सेटिस्फाई आहियो त तहां केतिरा क्वेश्चंस जा आंसर्स ॾिना आहिनि, केतिरा सही तहां ॾिना आहिनि, ठीकु आहे। सो दिस इज नॉट Since this is not something that we should like worry for it, ठीक है। So it's something के पंहिंजी जेका असेसमेंट आहे उहा तव्हां पाण कयो। चवंदा आहिनि न त असां जॾहिं पाण पंहिंजी असेसमेंट कंदा आहियूं त उहा वधीक बहितर हूंदी आहे, ॿियो क्रिटिसाइज़ कंदो आहे या रिज़ल्ट ॿुधाईंदो आहे। सो दिस इज समथिंग असां उन ते थोरा डिप्रेस थी वेंदा आहियूं, पाण कंदा आहियूं न त असां पंहिंजे पाण खे उन में फाइंड आउट कंदा आहियूं त कहिड़ियूं असांजो मिस्टेक्स आहिनि या कहिड़ियूं एरियाज़ आहिनि जिते असांखे इम्प्रूवमेंट जी ज़रूरत आहे, ठीकु आहे। सो नॉट टू वरी अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन आई एम रीडिंग फॉर यू। माय फ्रेंड हैज बीन लिविंग इन कनाडा dash 2 years since 2 years or for 2 years. What is the right option, guys? Hurry up, jaldi se answers do. Only we have 2 more questions now. After that I'll leave and like Shafiq will join you, will tell you answers, and after the test we'll announce the result of those who have joined us on Zoom. ठीक है? Let's move to question number 25. Plural of datum is, what is the plural of, हाणे ते अची वियो singular plural, ठीक है। datum जेको आहे उन जो plural छा आहे? datas, data, datums or datum? What is the plural? What is the plural of datum? datas. Datas, data, datums or datum? A, B, C, D. What is the right option? Hurry up, guys. जल्दी सा आंसर्स कयो Zoom में ऐं Facebook ते, त जीअं असां तव्हांजी असेसमेंट करे सघूं, असांखे ख़बर पइजी सघे त केतिरी इम्प्रूवमेंट तव्हां में थी आहे। असांजो जेको एॾी असांजी महिनत हुई जेका असांजी SSDP जी टीम जी, उहा कुझु कमु करे सघी या न करे सघी, ज़ाया त न वई। पर जेतिरो रिस्पॉन्स अचे थो पियो, आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि सभु रिस्पॉन्स कनि पिया ऐं आंसर्स भी जेके आहिनि उहे मोस्टली सभु सही आंसर्स कनि पिया। सो आई एम वेरी लाइक हैप्पी, आई एम ग्लैड टू सी दैट। Okay, question number 25. Plural of datum is what? It is datas, data, datums or datum. What is it? Hurry up, guys. जल्दी से आंसर कयो। क्वेश्चन नंबर जरूर लिखो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॾे वॾे लेवल ताईं माण्हू पुॼी वेंदा आहिनि न, उहे आंसर जेको हूंदा आहिनि उनखे प्रॉपर ॾियण न आहे ईंदो, उनजे करे बि टेस्ट में तव्हांजूं मार्क्स घटि थी वेंदियूं आहिनि, ठीकु आहे। सो प्रॉपर क्वेश्चन नंबर ॾियो अलॉन्ग विद ऑप्शन, राइट ऑप्शन जेको तव्हां सम्झो था, ठीकु आहे। सो 25 फॉर एग्जाम्पल इट्स A, B, C, D, तो you have to write down number लिखें आप, and then along with number you have to write down what? option भी लिखें उसका। Okay, I guess this is enough for 25. Now move to 26. and very odd one out अची वियो अथव। This is very very interesting। मूंखे त ॾाढो वणंदो आहे odd one and out, जंहिंमें असांखे फाइंड आउट करणो हूंदो आहे कॉन्सेप्ट खे सम्झण जी असांखे ज़रूरत हूंदी आहे। which one is different? हाणे ॿुधायो डिफरेंट कहिड़ो आहे। somebody was asking me odd one and out, what is the meaning, and थोड़ा समझाते हैं आप हमें। so जो डिफरेंट होगा उसको हमने सर्कल करना है। we have to circle the one जो बाकी कॉन्सेप्ट से मैच नहीं करता, डिफरेंट है। so what is different here? carpet, picture, rug or welcome mat? A is carpet, B is picture, C is rug, D is welcome mat. what is the difference? केड़ो आहे 26 जो? hurry up, guys. what is the right option? which one is different? carpet, picture, rug, welcome mat. which one is? okay, so this was all from my side, Tika. This is the last class. We won't join you from tomorrow, and I hope that whatever I taught you or my co-teacher Shafiq, we both taught you, that was useful for you, Tika. So and you can be in touch in the WhatsApp group and Facebook, Tika. अगर ताके कभी suggestion आए English जी, अगर कभी problem आए, we'll be available there। असां ताके answers कंदा रहंदासीं, Tika। WhatsApp group ते, Facebook ते। live session जो जेको मरहलो हुयो या जेको भी असांजो सिलसिलो हुयो उहो अॼु ख़त्म थिए थो हिते, ठीकु आहे। सुभाणे खां क्लासेस न हूंदियूं इंग्लिश जूं। I hope जेको मूंखे आयो पे मां तव्हांखे समझाए चुकी आहियां, पढ़ाए चुकी आहियां, and you enjoyed my teaching from my side, Tika. Okay, thank you very much, guys. Now Sir Shafiq will join you. All the best for your test, everyone. Okay, so Allah Hafiz from my side. Question and answer.
This जो आवाज अच्छी check just Sir, Assalamualaikum. वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर। let's see. Assalamu alaikum everyone. I hope you all are fine. तां सब ठीक हूंदा। जीअं त तव्हांजो मॉक टेस्ट आहे इंग्लिश जो मिस वक्तावर तव्हां सां डिस्कस कयो पूरो डिटेल में पैसेज ऐं उनजा क्वेश्चंस हाणे वराए हिकु दफ़ा मां क्वेश्चंस तव्हां सां गॾु पढ़ंदुसि and then I will discuss at the end all the answers. So now let's start. Questions. Okay. ऐं सभ खां पहिरियों इहा ॻाल्हि तव्हां सां डिस्कस कंदा हलूं त जीअं तव्हांजी लास्ट क्लास थी चुकी आहे इंग्लिश जी, अॼु असांजो आहे मॉक टेस्ट। सो बी केयरफुल। ऐं ॿी ॻाल्हि आहे त स्क्रीन ते कुझु न लिखो त बहितर थींदो। ऐं जेके पार्टिसिपेंट जेके एस्पायरेंट्स आंसर्स ज़ूम जे ज़रिए लिखनि था असां उनजो रिज़ल्ट बि इंशाअल्लाह शाम जो अनाउंस कंदासीं। ऐं तव्हांखे का बि डिफिकल्टी आहे तव्हां ग्रुप में ऐं पेज ते लिखी सघो था। वी विल आंसर योर क्वेरीज। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी? A 2, B 3, C 4, D 5. You have question number 1. मां सब questions तव्हां सां गॾु डिस्कस कंदासीं ऐं at the end I will discuss answers. Question number 2, which character is present both in the dream and after the dream? वो कहिड़ो कैरेक्टर आहे जेको ड्रीम में प्रेजेंट हो ड्रीम खां पोइ बि असां इहो डिस्कस करे चुका आहियूं पहिरियों बि। प्लीज डोंट राइट इन दिस स्क्रीन, कुझु शेयर न कयो ज़ूम में। Number 3, change the following statement into indirect speech. असां डायरेक्ट इंडायरेक्ट भी डिस्कस कयो डिटेल में ऐं उन जा आंसर्स आहिनि त he says I don't want to play anymore. हाणे तव्हां हिते फोकस रखजो त तव्हांजो रिपोर्टिंग वर्क कहिड़ो आहे। There are 4 options and the one answer is correct. Write down. अच्छा कमेंट में जेका आंसर लिखो था त क्वेश्चन नंबर लेट्स सपोज 3 जो बी आहे ए आहे तव्हां ज़रूर लिखो 3A B या C. Then we will consider your answers. Question number 4 is synonym of rude is A clever, B kind, C impolite, D risky. हाँ synonym जी vocabulary तमाम important आहे। synonym preposition तो rude जो synonym similar word केड़ो है। Number 4 antonym of keen is antonym जो या opposite जो गाल सागी है। So there are lots of options A dull, B sharp, C brilliant, D focused, E unnecessary. Next 6 the adjective में degrees of adjective पढ़ी हुई ऐं तव्हांखे ये सब याद हुजनि इन जा रूल्स। हाँ हिकिड़ी डिग्री आहे the comparative degree of little is little जी तव्हांखे comparative degree लिखणी आहे। A lesser, B more lesser, C littler, D least. हाँ वरी भी के स्क्रीन पे कुछ लिखियो आहे ज़ूम जे ते। So please I request to all of you not to do these things. ताकि कुछ मैनर्स भी ॾियण घुरिजनि त असां एॾी तयारी करे ते अचूं न। वी आर लर्निंग तव्हांजे कॉन्सेप्ट जेके तव्हांजे फ़ाइदे करे ऐं तव्हां जॾहिं इहा शइ कंदो दैट्स नॉट गुड। अल्टीमेटली वी हैव टू रिमूव यू। क्वेश्चन नंबर 7, शी वाज वेयरिंग डैश अगली ड्रेस व्हेन शी मेट हिम। हाँ आर्टिकल भी तव्हां पढ़िया द ए में आहे द बी ए सी माना जीरो आर्टिकल नो आर्टिकल डी एन। Question number 8, Aslam said to his mother, I am leaving for Karachi tomorrow. हाँ यो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच आहे। तव्हांखे जो इनडायरेक्ट स्पीच लिखणो आहे डायरेक्ट जो ऐं तव्हां बिल्कुलु केयरफुल रहिजो त ॾिसो लफ़्ज़ टुमारो यूज़ थिया टाइम वर्ड।
So it means there will be conversion as well. His hair was cut by a professional. And number 9 जो sentence आहे you active आहे या passive. 10 I haven't been to the countryside dash December. असां यूज़र डिस्कस कया आहिनि preposition में since, for, on and ॿिया बि. हाणे टे options आहिनि A, B and C. So write in comment which answer is correct. And letter ज़रूर लिखजो the 10A and 10B. 11 odd one out. तव्हां last class में इस वक्त आप discuss कयो हुयो. Odd one out. Odd means strange or something which is different from others in the group. हाँ मैं डिस्कस डिटेल में न कंदस छो ये तां टेस्ट आहे A ज्योमेट्री, B अलजेब्रा, C thermodynamics, D calculus. 12 identify the correct spelling. A etiquette, B etiquette, C etiquette, 4 etiquette. हाँ हिकड़ी स्पेलिंग करेक्ट आहे मां ताके हिंट दी सगां तो ये वो etiquette आहे मींस सकना अक्सर माण्हू चवंदा you don't have etiquettes, manners. This is that word. So spelling are also important. Number 13, feminine gender of stallion is A mare, B cow, C hen, D E. हाणे तव्हां nouns पढ़िया आहिनि उनमें तव्हां genders पढ़िया आहिनि different the masculine, feminine, common, neuter. तव्हांखे mostly जेकी बि difficulty थी सघे थी वो masculine feminine थी सघे थी त जेके असां यूज़ में न आहिनि जेके असांखे न आहिनि ख़बर we need to be careful, we need to remember. असांखे सभु जेके genders आहिनि उहे यादि करणा आहिनि. So number 14, after the meeting I speak with my boss. A I speak, B I spoke, C spoken, D speak. 15, his pants dash torn during the match. A was, B is, C were and D are. Number 16, I said to him, why don't you work hard? यो भी तव्हां जो आहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पर इंटरोगेटिव में ऐं इंपेरेटिव में डिफरेंट रूल्स आहिनि जेके तव्हांजे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस में थोड़ा डिफरेंट आहिनि. सो इन चार आंसर्स आहिनि. A I asked him why didn't you work hard. B I asked him why he didn't work hard. C I asked him why he wouldn't work hard. D I asked why he was not working hard. 17, I ate a piece of chocolate cake. A active, B passive. Number 18, he has a strange hobby. Strange meaning chahe ya other word for strange or synonym. A particular, B unusual. 19 question, the teacher said to the boys don't make a noise. यो भी direct indirect speech जो kind आहे. हाँ हिते जेको आहे सो imperative आहे असां पढ़िया हुया डिस्कस कया हुया रिक्वेस्ट ऐं कमांड वारा सेंटेंसेस त उन्हनि मां इहो हिकिड़ो आहे ऐं हिन में बि डिफरेंट रूल थींदो आहे जीअं तव्हांजे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. A the teacher ordered the boys not to make a noise. B the teacher asked the boys not to make a noise. C the teacher ordered the boys not to make a noise. D the teacher said the boys not to make a noise. अगर तव्हांखे थोड़ी हिंट हूंदी या तव्हांखे रूल्स यादि हूंदा you can easily do this. So इन करे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस ऐं ॿिया बि जेके टॉपिक्स आहिनि उनमें तव्हांखे रूल्स रेगुलेशंस अचणु घुरिजनि. नंबर 20, her house is enormous. enormous जो सिनोनिम चाहे या सिमिलर वर्ड चाहे. A huge, B mass. Antonym 21 है. Antonym of dismay is A intimidate, B mitigate, C soothe, D hearten, E mystify. 22 antonym opposite of poverty is A wealthy, B guilty, C cold, D idle. 23rd there is a bridge dash the river. A through, B outside, C across. I hope तव्हांखे prepositions ईंदा हूंदा difficult थी सघे थी पर after test your test we cannot discuss right now. तव्हां जीअं मिस तव्हां डिस्कस कयो तव्हां व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक पेज ते असां करे डिस्कस करे सघो था. We will let you know that what are the answers are. 24 my friend has been living in Canada dash 2 years. हाणे since ऐं for A since आहे B for. हाणे इन जो करेक्ट आंसर आहे according to use त किथे असां since यूज़ कंदा आहियूं किथे for. Number 25th is also very important. असां singular plural पढ़िया
जी बॉय बॉयज वो इजी आहिनि पर कुछ अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके इरेगुलर हूंदा आहिनि या जेके लैटिन वर्ड्स में हूंदा आहिनि सो वी नीड टू रिमेंबर दीज हाणे प्लूरल ऑफ डेटम इज A datas, B data, C datums, D datum. And last is which one is correct? Which one is different? Sorry. Odd one out. A carpet, B picture, C rug, D welcome mat. You here tanja questions जेके असां discuss कया. So inshallah शाम तव्हां खे result मिलंदो. And now I'm sharing answers. त तव्हां ॾिसो तव्हां केतिरा questions सही कया आहिनि ऐं कहिड़ी mistakes. And then inshallah we'll give result in the evening. Okay, so number 1 is five characters. D 2 joy A Kamal, 3 joy A he says that he does not want to play anymore. 4 joy impolite, 5th joy dull, 6 D least, 7 to DIN, 8 to CI Aslam told his mother that he was leaving for Karachi the next day. 9 to B आहे passive voice, 10 जो A आहे since, 11 जो C आहे thermodynamics, 12 जो C आहे etiquette, is spelling way ETIQUEEE which is correct answer. 13 जो A आहे mirror, 14 जो B spoke, 15 C word, 16 B I asked him why he didn't work hard, 17 A acted, 19 Asatai the teacher ordered the boys not to make a noise, 20th A huge, 21 is hearten, 22 wealthy A, 23 C across, 24 B 4, 25th I B data, 26 B pictures. You है तव्हांजा answers जेके असां discuss कया and I hope you understand these things. ऐं को क्वेरी तव्हां लिखो असां कोशिशि कई तव्हांखे सम्झायूं जेको असांखां थी सघियो वी ट्राई आवर लेवल बेस्ट ऐं तव्हां व्हाट्सएप ग्रुप ते जॉइन कयो ऐं जेके असां पेज आहे कीप ऑन बी देयर पेज में रहो ऐं तव्हां रिज़ल्ट इंशाल्लाह शाम जो असां डिस्कस करे छॾींदासीं त इहो हुयो असांजो इंग्लिश जो मॉक टेस्ट एंड आई होप दैट इट वॉज गुड टाइम ग्रेट टाइम विथ यू. Keep working, मेहनत कंदा रहो पंहिंजी पढ़ाई सां ऐं ॿियनि सां शेयर बि कयो. असां टाइम घटि आहे so we can do and take care of yourself. Allah Hafiz.